ni kuna beto na kota na kiese na kuyangalala samna ti nzambi meku yamba beto imeni to sangani ya wako na tope sankemo lebo haleluya to sangani ya wako na tope sankemo lebo haleluya to sangani ya wako na tope sankemo lebo haleluya to sangani ya wako na tope sankemo lebo haleluya 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 lebo haleluya 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 lebo haleluya dino mama boya kadoye belela isunkolo masia to sangania wako na kopesa ngeko lebo haleluya to sangania wako na kopesa ngeko lebo haleluya to sangania wako na kopesa ngeko lebo haleluya 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 lebo haleluya 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 lebo haleluya ebela yawe nayo osusute akokani naye 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 yo mwana ya Israeli obetela yawe makongo abimisio na kati na boubwe ebe akati o maina monana na esengo kumisa yawe nayo mosusu te akokani naye kumisa yawe nayo mosusu te akokani naye na iswe matondo mingi dibundi ya tata nzambi beto komase kufinama na kudimba ndinga ya mfumu na nzila mambo ya yandi mete kila ina beto sola kufungula lukutkuni ya beto kena banda bubu yai nteme kena kuzonzila je répondrai mon esprit sur toute chair to bandili yanga na biso na kombo ya tata ya mwana pe ya molimu mo santo amen ni kuna beto kena kulomba na pasteur Siloni balongana ke samila lukufi nyonso nzambi kubika bantima betu na kuyamba mambo yana kiese nyonso matondo tata nzambi diaka na kilokolo ya lembo ya mbambu kula moyo ya mkwizulu ya mpeve ya nge kubika bantima ya beto nyonso na kuvwanda na makulu ya nge na kuwandinga ya nge sadina na lulendo nyonso kisielu ya nge ina nge mekubika samuna kulunga beto na kuwakisa ndinga yange zonza yange tata bisielo na libundu yange zola kudimba ndinga yange na nkumbu ya Yesu amen vokulendi sala salu kya kinene mo
mingi beto ke kusambila diaka nzambi ya beto ya moyo kilokola mekulunga tata nzambi beto sola kudimba ndinga yange tolingisa sa epinkolo koyoka amalako na yo yaka koloba katikati na mitema na biso nzambe na nzela maloba na yo na kombo na Yesu amen. Amen. Dibundi Yesu Kristo mambo ya nzambe tuke longoka na suka na l'après-midi yai na culte ya beto ya mfungudulu ya manenga ya beto ni yai yamesonama na mukande ya Jean chapitre 18 chapitre 15 le verset 18 à 27. Jean chapitre 15 18 à 27. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait chez eux des actions que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu ce que j'ai fait et ils nous détestent, moi et mon Père. Dans leur loi, on lit, ils m'ont détesté sans raison. Ils nous détestent pour que cette parole se réalise. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Amen. Amen. Di bunde tata nzambi balinga mikati na nkolo mama likambo ya retraite na biso e bandi lelo nde oyo. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Je répondrai mon esprit sur toute chair. Et sous thème ya l'après-midi ya buya kina kuzondila, le Saint-Esprit est le témoignage dans un monde plein de haine et à l'égard de Jésus et de ses disciples. Le Saint-Esprit est le témoignage dans un monde plein de haine à l'égard de Jésus et de ses disciples. Balinga mikati na nkolo na ntambo tina kuzonzila mpeve ya longo, biso na kubangula mpeve ya longo ni nani? Mpeve ya longo tina zonda ti le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité. Quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, moi on ne peut pas les séparer. Baki muntu mosi nzambi tata, nzambi mwana, nzambi mpeve ya longo, nzambi tata, nzambi mwana, nzambi molimo mo santo. Donc le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et mpeve ya longo, balenda bokila yaou, on peut appeler le Saint-Esprit par la puissance de Dieu, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de vérité, le défenseur. Nantabakina kuzonzila nyonso ina yakele ni peve ya longo. Tabakina kuzonzila le défenseur viendra, c'est le Saint-Esprit. Là kuzonzila l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle du souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et puis tu as kuzabati nzambe asala kana kati na banzimi na ye na nzela molimo mo santo. Tata nzambe ki salaka na katikati ya dibundi ya au travers de son Esprit Saint. Ni lulendo ya nzambe ki salaka na katikati ya betu na nzila mpeve ya longo. Dibundi ya tata nzambe. Mpeve ya longo ili makina kuzonzila na katikati ya ngudi ya samu ya beto. Peve ya longo na kimbangi ya yandi na kati ya inza ina mefuluka na lubelo na tadisi ya Yesu Kristo na dibundi ya yandi. Mais quand on parle des disciples de Jésus, il ne s'agit pas seulement des 12 disciples, mais il s'agit de tout le monde. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous les disciples de Jésus. Nous sommes tous les amis de Jésus. Donc, il y a qui n'a la bête nyonso.
Deke zula zonda ti mpevi ya longo na kimbange yande na kati inza yende fuluka na lubelo na baina nyoso mendi me Yesu Kristo pe na baina nyoso me kena kusadila Yesu Kristo. Odi bunde tata nzambi na makedika nyoso bete na kufyongoli na inza yai bete na kutala ti baina nyoso mendi me Yesu Kristo mutidu mfumu na kivukisi bo nyoso bazali ko sala la kono na kati na konzima nyoso bazali ko tungisama bazali ko yina bango bazali ko bundisa bango ni muti bete kutanga na mambo ya nzambi maloba na biso lobi na biso ete pene kati na maloba oyo nde Yesu Masia azali ko loba kati na mayeko na ye alobi ete le monde vous déteste mais vous devez le savoir il m'a détesté avant vous. Ina kena kuzola milongo ke ati inza kena kuyina beno to inza ke yina beno mais ben fona kuzaba ya uti inza yina katete munu. Mais quand on parle du monde bien-aimé, il ne s'agit pas du monde comme cosmos. Le monde comme cosmos, c'est le monde, c'est-à-dire il y a inza meyidika, mazaba fleuve, banzadi, bamfinda, babibulu, babantu, monde là zonaka oh, c'est beau. Non, c'est pas ce monde-là comme cosmos. Il n'a qu'une beauté. Mais il s'agit du monde comme poneros. Ça veut dire que le monde comme poneros ni ma vanga nyosu ya imbi. Linza ina satana kena kuyirika ba mambu ya imbi na kati ya yao, c'est-à-dire le monde ambiant côté neke ba vanga ya imbi. Donc le monde comme poneros, c'est-à-dire le diable avec tout son système qui amène l'homme à la perdition. C'est ça. Ina betina kubokila le monde satana na mavanga yende imbi, le monde ambiant côté neke la haine, côté neke na ba envie, côté neke na ba mambu yantisi ba ina nyuski na kustala yao la l'idolâtrie ba mambu ya tombe yantisi, la magie, c'est le monde comme poneros. Mais nous les enfants de Dieu, on n'appartient pas à ce monde. Il y a aussi le monde suite l'éternel moutine muntu. Parce que quand on dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, mais le monde il s'agit de toi et moi. Car Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, nous avons tout le monde trop. Donc, le monde ici, c'est toi et moi. Donc, selon ma trois explications sur le monde, il s'agit du monde comme poneros. Bien aimé dans le Seigneur. Beto kele va bantu ne kana kati inza ina kana kati mavanga ya tombe na kati monde de ténèbres na bifu ya yawe imbi. Mais beto kele va bantu ne kana kwa paterne na tata nzambi. Voilà pourquoi ce monde là ne peut pas nous aimer. Ceux qui font partie de ce monde ambiant là, de ce monde de ténèbres là, ne peuvent pas nous aimer parce que nous sommes de la lumière, nous appartenons à la lumière, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi monde de ténèbres na mavanga ya yawe imbi. Ba on kuzola beto asiki. Bien. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Parce que la voilà pourquoi Jésus qui n'a kubika milongo qui yandi na kuzonza da ba otu ke bela beno ba ke bela beno ba me yina beno me munu ba yina ka munu ba me yina munu beno zabati Yesu mwana nzambi me kuiza na inza yai en tant que Dieu ya no kuiza sala kisalo tata me kaka ba yina ndisanisaka ni ba yina bela ka yandi ata muntu zolaka yandi baina me kudikina baina me kunuikina ni baina me kubela dia kayana juste à dire crucifiez-le. Voilà pourquoi il est en train de préparer ses disciples dans kuzonda ti le monde vous déteste mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait. Bien aimé, on n'appartient pas à ce monde des ténèbres. Côté que ma vague est ici, côté que ma bande qui n'a kuidika mambu ya imbi, mais bête qui n'a quoi appartenir, bête qui n'a dikaba obane tata nzambi. Ni kuna ba bête que boaba na adversité mingi parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc okuta na makambo mingi ya pasi po de biso to sili konzima Yesu Masia to yambi molimo na solo molimo na vérité to yambi yango molimo na nzambe ndi molimo wana ndi mona moto katikati na biso e ko sala ete bato bo wana kati ya lokuta bato bana kati ya molili pona kolinga biso asiki pia bako budisa so batango nyonso po ete to kotia baloba na nzambe po ete to kotia bo solo diabo ya ngudi ni yai. Nous avons reçu l'esprit de vérité, mais est-ce que tu bandi nzambe ko ndima Yesu Kristo nous demeurons dans la vérité? Est-ce que tu n'as pas cyclé dans la vérité ina? Est-ce que tu n'as pas cyclé dans la makidika? Beto bani nzambi, beto ko ndima Yesu l'esprit de vérité, le défenseur. Est-ce que tu peux kangama moi nzambi cyclé dans la makidika parce que mpe via longo il beto tambula et que mpe via makidika. Ni na kati makidika ile mketa lati inza ke kubela beto mais beto na kufutuka manima asiki pia. Nous devons continuer à prêcher la vérité, nous devons continuer à dire la vérité. Beto na kutata na kutungurila imbi odi bundi tata nzambi ile beto kundima Yesu Kristo
betu kena kusala yandi yavana makandi ya betu yavana kati di bundu yavana ba quartier na bisando bazandu ba ben ketala tu aura des gens iba ina kena betu kintoa de fe ba ina kena kati ya monde ba vanga embi ba ke zola betu fe. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que mais mundu ba ke zola mundu fe mais na kisadu même partout mukele yina nusu ke sala ka bad ke ndima mundu fe et pourtant je n'ai rien fait de mal mais ba bande ke bela mundu parce que tu as quelque chose de Dieu parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu parce que tu n'es pas avec eux nakati ya monde ina ya mavanga embi comme ngikele ba kintoa de fe ba ke noani sange ba ke belange be simbirila mena yaku parce que mutu kana zona kolo wa kyako ko simba ekulusu na yo poete moto aboto lo yango te atako mokili elingi yo te lolenge ba linga ki yisu te nde lolenge wana pe ba kolinga yo te poete li mwana nzambe me yisu akotika yo te quelque soit bitumba molingo na nzambe biso to yambi ndenge moto ali défenseur na biso akobatela biso na mipepe nyonso akobatela biso na mabe nyonso di bunde tata nzambi ni kula bitika kutala tina kati ya mambi ya no kuzonda ti. Mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde. Nkolo yemota poni biso, il nous a tiré du monde, de ce monde ambiant là, de ce monde des ténèbres là, parce que chacun de nous a un passé bien aimé. Moi tout sente la passé à yande, wakuta me katoka. Ba kaka vanda ka ba solar, ba kaka vanda ka na kati monde des ténèbres, esclave ba kisi, ba kaka vanda ka ba idolâtre, ba kaka vanda ka na kati ki vukizing mo se imbi. Mais Dieu t'a tiré de ce monde là. Il t'a choisi. Voilà pourquoi on dit dans la parole de Dieu que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nzambe so la beto na kati ya monde ina, elle me basse beto na ya pour que tu vas da bani tata, nzambe ba mise à part. Di bundu sala. Samila. Elle me so la beto na kati ya monde ina, elle me tout la beto ba mise à part. Voilà pourquoi beto na kuyamba, ke di ka ba menace, ya ba bon tu na kati monde ina parce que nous ne sommes pas avec eux. Ben ke talati ba ina men dimension Kristo kina kusala nzambe na kati ya lulendo pe velongo pa ke menacer ba mambo ba ke zonza ya ke passe na kuwa ba. Mais Jésus l'a bien dit ici qu'ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Mais pourtant, mais c'est difficile de obéir. Tu as un programme. Nous avons un programme et c'est que nous avons mais battu un monde et ma bé, bon, bah, l'ingé, le samboté, bah, côté de la bino, bah, comme ça va programme wana, pour être basé ensemble na binoté, pour être programme nzambe et qu'on menacer, bon, moi, na bango, oh, di bundi à Tanzambi, kunyonga dia kave. Ko sala kati na kolela te ko yima te po ete bato balingi yo te ko yima te po ete bato bayokelaka yo te me ebe ete Yesu moto ayakaki liboso na mokili balingaki ye te pourtant mwana na nzambe me banuanisaka yandi ngepeke na kubwaba na adversité là parce que mwana tata nzambi mais le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Tiens bon si ikila na kibinu si ikila lusambulu nzambe na kubika nge asiki pia molimo na nzambe oto siluko yamba pe oto zaliko yamba batango nyoso ne molimo wana ko bundela biso liboso ya persécution nyoso oh sata zaliko tia liboso na biso pour que to bika kiminu ya beto futuka na yandi ve Satan kena kuzoba beto Satan kena kukwamisa beto kena kupersécuter beto pour que beto buisa kiminu ya beto na beto landa yandi beto na kubuisa kiminu ya beto asiki beto na kukwenda na monde ine imbi ina asiki ni kuna nsoniki ya nkunga menzonza ti mwela minge mfumu tabila wapasi wako tamukemo mwela minge mfumu tabila wapasi wako tamukemo toto utwa nawe na tende zimanga suni wa utatu weti okwa misa toto utwa nawe na tende zimanga suni wa utatu weti okwa Kabila opasi wako oh buena buena ni defumu Kabila opasi wako tamuke oh toto utwa nawe na tende zipanga suni wa utatu weti okwa oh toto utwa nawe na tende zipanga suni wa utatu weti okwa mudia saludi twata mudike fumu tatuwe nanga tisazingi mubeto eti tunatina bitembo bya bila mubila mudia zezi sakiminu keto nge fumu aidu mandinga beto twasisa salukya
mudiabu dia stabilité toi mudinga mfumu tantu na nganza zingu beto me mutantu ni baina kina monde ombioina na monde de ténèbres na kina kutelimi na kizingo bani tata nzambi betu me yinza ndima Yesu to ndima Yesu masia pona kosalela ye ekome etumana mwini satana lo lenge ya bundisa kinkolo nde lo lenge azo bundisa biso me pona kolonga biso asiki si kama na kiminu na tata nzambi ko zonga simate poti ba misusu ka moni etuba bongo akwesi ko ndima na ye akwesi ko ndima na ye akepa banganga akomi kosala bato mokili te yika piko na mabonde li mwana nzambe hata ko ba yinio na musala hata ko ba yinio na libota hata ko ba yinio na lingomba hata ko ba yinio epai de epai nzambe oya poni yo akotika yo tata ngo moko te akokoba ko pambola yo pe ba yini na yo ko mona lolenge yo kokoba ko kene liboso au nom de Jésus. Nzamba asunga biso ni kunanga na kuzonda ti non même soit que ku wangeve mundu ba wila mundu fe yangona tozomona lelo bato bazobulisa même ba programme tata nzambe nzamba apesi programme sala boy yana bato o ba supporter te parce que bakati kati ya monde de ténèbres bali na nzima lusambulu fe bubu yesi mwana nzambi ke bude lusambulu c'est quelqu'un qui suspect lusambulu ke kiloise mwana tata nzambi mais peut-être que mona yana ba paroisse il y a des gens qui ne supportent plus la prière mais c'est dangereux tata nzambi sadisa wetu bambana nzambi na kusikila kasi na luzolo ya tata nzambi. Ils vous feront tout cela à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce que nous, parce que nous avons venu me filer sa mounou. Oba nanzambe. Bako bun sabi so pona Yesu Masia. Mais biso to kodjonga simate. Mambo na mizo dati heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, ils recevront la couronne de victoire que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bezo tatamana ku sikla katina luzone nzambi. Quelles que soient les persécutions, nzambi ke nungi sabeto. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Il y a des gens qui finissent avec un peu de longo. Père Yina, qui vous a sali sa beno. Il y a qui vous a aidé beno. Peve na quel défenseur ya beno natali se ba mvita natali se ba mambo même so bena tabena na tribunal peve ke zonza yani ke toi se bena mutina kuzonza même so ke kwamse bena mutindu esprit ya nzambe ke bika beno veka kiese ko Yes. ni peve na mutina kutambula peve ya longo sadisi ya beto peve ya longo mbombi ya beto ni ina tata kana kupesa na beto peve ina ke sadisi ya beto na kati ba persécution na kati ba mvita peve ina ke ko aider beto basika victorieux au nom de Jésus parce que nous combattons dans la victoire et non pour avoir la victoire Yesu nungsa ka beto ibeni en peve sadisi ya beto ke kuiza kusiki ka beto pour que tu bois le kimino beto ku boive nzamba asunga biso lolenge asili kolobete na kotina molimo na nzambe oya kozala témoin na ngabi sika nyonso pe bino pe bokozala ba témoin na ngabi sika nyonso pe tebino kozala ki na ngai bieto pe babani ya nzambe beto pe dibundi Yesu Kristo betike bambangi Yesu Kristo beto na kusamona kimbeve kimbangi Yesu Kristo rempli du Saint-Esprit ina mpe velongo me kufulusa beto soyez des témoins de Jésus dans les coins et les recoins du monde. Commençons à Jérusalem, c'est-à-dire les inzo yange ngebe samona kimbangi Yesu Kristo bisika nyonso samona kimbangi Yesu Kristo parce que témoin ya Yesu Kristo témoin ni mutu ke zonza ka mambo ya metala mezaba na mutu ngena kuzonzela ni kula beto beto bana ba témoin Yesu Kristo bisika nyoso tuikele nzambi sadisa beto nani sakuna mambo yandi amen Amen. betke yimila Cantique 307 qui toi dit Evalongo nsadisi vidusuba God.
sambi la nzambi ya moyo nzambi ya nkenda tata yanzi tusu matondo mingi tata nzambi na mambo yange ngeme kuiza longa na katikati ya beto samu na kususumuna diaka di bundu yange matonze bele nzambe na biso pona maloba na yo oyo iko rapele biso ete nkolo tozali na kati na mokili me tozali bato ya mokili te beto kile na kati ya inza beto ke bantu ya inza ve inza ni babantu na kati ya bavanga ya bawu ya imbi me beto kile bani ya nzambe na meku solo ake na kati ya lumiere yange tata nzambe nene yango sunga biso nkolo ete biso bana nzambe tokoba kozala kati na pole lolengo sili kopesa biso molimo na yo oyo azali mosungi na biso nkolo tokoba kotambola kati na bobangi na yo po ete tozali bato ya mokili te betukele babantu ya inza ya ive na kusikila na kati ya imbi ve bebetukele babantu na nge yisu solaka nge mekatu na betu na kati ya inza na kusala betu vanda ba mise à part matondo na nge tata nzambi ke mboso yange na mambo yange ya lulendo kila kati ya beto ti bakebela beto inza kebela beto samna ti ya belaka nge beto kuika manenge na kati ya kiminu ina inza kebela beto babake pesa kwa msa beto na bimbevo bake kwa msa beto na bamvita bake kwa msa beto na mambo mingi kilivo kiminu beto kubwa mesadisa di bundu yange na kuika manenge na nzili ya kiminu quelque soit bamvita quelque soit ba persécution beto kuika manenge samna ndungu ni kele ya wesunga ni ngomba na yo toyeba kokangama na yo quelque soit bitumba quelque soit nusu ya bokese ni nzambe omo inakoko sala poete biso tokwesa konzima na biso ekweya te quelque soit bokono quelque soit bapasi quelque soit minyoko mais toyika piko na babone le poete nzambe elongo ezali na yo matondo nange tata nzambi sakumuna dibundi yange melanda lukutunia bisika nyonso baikele kanyake na tata kena kudila parce que kena kwamisa yana kena kuzoma yana kisalu ekena mama kena kudila moto nyonso azali kolela poete bazali kolinga yete na sima koyoka maloba oyo tiketa zala na makasi na koyeba ete yisu pe bayinaki ye biso pe lolenge tonzimi yonkolo ekozala pasi ete balinga biso na bato nyonso o nzambi ya moyo sakumuna dibundi yange sadisa dibundi yange matondo na mukayuli ya mpeve ya longo mezona ti muke finisa mpeve ya longo l'esprit de Dieu l'esprit c'est qui va vous aider oh ya nikuza sadisa beto tata nzambi na tanisa bamvita yai na tanisa mamu nusu na bwaba na kate makanda bika mpeve ya longo mbombi ya nikuza bomba dibundi yange nyonso na tanisa bankwa musu na bamfieto koso inakena kumwonika na katikata dibundi yange kemo na masiki ya futuka nangeta tanzambi na ina ngelenda bika beto tantangu mosive sakumuna babana tatanzambi tuadi sabeto yisu levu yenge na mutiri tiki yidika na programme ya babana ya inza ya mufimba babana na l'Amérique babana na l'Europe babana na l'Asie babana na l'Oceanie babana na l'Afrique nyonso na Congo babana ngeke na kukomina beto programme ya babana wangulo babana na bantisi nyonso yisu sata na metebina kizingo babana beto zula tinge kula babana na inza ya mufimba na kata bavanga kadempemba sasa babana beto kemo na masiki ya futuka nange sasa bwala beto Congo sasa di bunda nsonga bote na Congo para sama yangi na nkumbi Yesu Kristo mfumu ni vuluzi ya beto amen to komi na suka lianga na biso to lingi ko zongi sama tonze bele na bino banso bo sili ko lana lianga ni oyo bisikano so bozali tata nzambi sakumuna beno matondo na bisiero ya nzambi nyonso kena lukutukunu yai matondo na commission technique matondo na beto nyonso nzambi sakumuna beto beno lutisa mpimpa ya mbote na katikati ya beno amen muzulu amen vansi amen muyisu yimvuluzi amen muntima mieto myamyo amen bwabubu sanisi nanzambi Yehova yandiwe jikutuzolanga yandi muyisu watutanina amen alleluia pastor monge sambira na manimani ke lomila tukusakumunu nzambe na nguya totondi yo mpe tokumisi yo yawe matoni mingi mpo na bolamu na yo tika ete ozwa lukumu kati na biso batango nyonso mpo ete ozali kokanisa mpo na biso lolenge oyo opesi biso nguya mpo ete olakela yango okokisi kombo na yo kumisama mpo ete ozali nzambe ya solo tika ete ngolu na nkolo na biso Yesu Kristo bolingo na nzambe tata mpe lisanga na molimo santo ezala kati na biso bonso banda tango oyo pe libela na kombo na Yesu amen.